¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Chernobylite y estamos inmediatamente grabando después de la primera parte del final de este juego. Un final que me da que va a ser más malo que la tos. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Si os acordáis, nos quedamos justamente aquí, que estamos entrando. Vale, no se muere ese. Mucha Chernobylita por aquí. Oh, hello, Eagle. You can come out of the shadows now. I want to talk. Pues venga, sal, capullo, que te voy a pegar un tiro. Va a liberar a todos estos bichos, ¿verdad? Semenov. Con You esto, said you didn't want any explícate. part of this. Explain yourself. Explícate. You are remarkable, my boy. Yes, ask your questions, please. I have to say, you earned that right through your hard work and Este es el malo de verdad. Estaba Tanya, clarinete. where is she? No You've always existe. known where she is. She's here. Alas, that is the wrong question. Ya no entiendo nada. What do you mean? You should be asking, what ¿Qué is es? she? If you hurt her in any way, Stop, please. Stop playing the role of a naive, the fuck, lovesick chaval? puppy dog. After everything you've seen, everything you've learned, you embarrass yourself with your petty personal concerns. Explícamelo porque no I'll entiendo spell it nada. out for you. Sí, por favor, If you haven't the explícamelo. stomach to see it for yourself, Tatiana is a crucial part of our Chernobylite experiment. She always has been. There were other candidates, but fate decided for us. It was always going to be her. We're going to use Tatiana to create a stable wormhole to the Chernobylite world. She will travel there and help us reach its source. With her help, I will usher in a new era of human civilization. this is madness. I should have killed you the first time I saw you. Pues sí. My God, is this display of moral outrage supposed to impress me? You must put your maudlin sentiments aside, Igor. The world cares nothing for such things. The only real force in this life is change and growth, evolution, exploration, the act of discovery. Everything else is a substitute, an excuse meant to justify a meaningless, pathetic existence. Not for me, my boy. And Hijo de puta. you are my biggest regret. Did you know that? I made a Un error mistake dejarte marchar. letting you go. Venga, You were supposed acelera. to be special, so very Qué fucking. cerebro, qué All talento. that glorious potential has been wasted on vacías empty. y I failed sentimentales. you, yes. Please me don't argue discutías, with yo me. I'm going to save Tatiana. Stay. No te mataré de momento. Unfortunately, no. I Va a cannot. liberar a todos los bichos. Lo tengo clarinete. Venga, libéralos. Ahí está. What the fuck? ¿Me mata? ¿Qué ha pasado? Vale. Eso ha pasado, gente. ¡Toma! Vale. Esto. Ya está. Me quedan balas. Blindaje. ¿Tengo blindaje? ¿Tengo blindaje? Vale, todavía me queda blindaje. Nos tomamos un whisky de estos. Ah, a lo mejor tienen balas, espérate. ¿Balas, por fin? Nada. Vale, seguimos, por favor. Vale. Se ha pirado el tío. Abrimos puerta. Y seguimos para adelante. Madre mía lo que queda, gente. ¡Dios! ¿Qué es esto? 126 metros. Madre de Jesús. Avanzar, la prioridad es proteger el laboratorio. Looks like we'll have to fight our way out. Tendremos que luchar. Me cago en la leche y no tengo armas suficientes, gente. Debería haber hecho munición a These guys toneladas. are the last thing standing between me and Tatiana. No pues ya I me ahora. can't back Lucharé down para now. entrar si es I'll necesario. fight my way in if I have to. Oh Venga. no, this sucks big time balls. I wish we had someone inside who could get those. Mirosen por otro lado. Nada, hay que pelear. There's no- Menos mal que tengo balas infinitas con esto. Porque si no, estoy en la mierda. Vale. Vamos a atacar. Vale, con calma.
En toda la cabeza, fuera. Siguiente, por favor. Un tiro. Otro tiro. Otro tiro, fuera. Otro tiro, fuera, ¿vale? Vamos a esperar a que cargue un poco esto. Vale. Levántate, capullo. Uy, otros tiros por otro lado. Muerto. En toda la cabeza. De locos, chaval. De locos. Vale, voy a mirar si hay munición en alguna parte. Vale, un poquillo. Vale, vale, 5 balas. Oye, 5 balas es la diferencia entre matar y no matar. Así que lo tenemos, bien. Tú, otra AK-47. Me la llevo. O sea, ahora mismo, a ver, tenemos otra AK aquí. ¿Cómo se ponía el acceso rápido? Así. Vale, la vamos a poner aquí abajo. Vale, porque tiene balas también. ¿O se comparten las balas? No, no se comparten, ¿veis? Tiene el cargador más grande. Vale, bien. Pues nos llevamos más balas. Esto que sí, lo seguimos empuñando para que siga cargándose. Vamos a apagar la linterna. De verdad, lo de crear balas infinitas con lo del Gauss es lo mejor que me ha podido pasar, te lo juro. Ahora por fin lo aprovechamos de verdad. Taitana. Finally. Por fin. Igor, my love. Es la mujer del traje rojo, hijo mío. ¿Cómo que hijo mío? Long. Pero ¿por qué eres tú? You Tienes que know ser it tú. in your heart, my love. I've been calling out to you for all these years, and you answered. Ya has respondido. How? ¿Pero cómo? You shouldn't be here. It's a mistake. Pero It will ganar más only de bring gracia, mi pobre greatness for all of pequeñín. us together. Finally, What did you call me? there's nothing you can do. You have to end this. Both of Una us. aberración. Cierra el We're- portal, destruye la What conexión. connection? The connection is the strongest force in the universe. It cannot go to the reactor. Find it, my love. Find what? No more waiting. Please, can't you Déjame morir. go? Die! Tatiana, Boris! Help! Ayuda a morir. I don't understand. Reactor. Chernobylite. Well, what do I do? Hi, Igor. Happy to see me. Olivier, what are you doing? Do you really need to ask? Did you think I was an idiot right from the beginning? Put the gun down. Whatever it is, we can work it out. You are such an asshole. I've been helping you all this time. I lost my best friend just to help you. Olivier, please. Not once. Not No me fucking suficiente once bien, did no, you porque offer to todos help tienen me. alternativas. Al fin y al cabo, somos It was una always razón. about you. Semenov? What? What's he got? Yes, I was working for Semenov. He hired me to Hijo keep puta. tabs on you. It went pretty well until your black masked buddy went off piste and killed Anton. But Semenov? Why would you work for that lunatic? ¿Qué podría Oh, I don't ofrecerte? know. Maybe a chance to change what cannot be changed? To go back in time and save my squad? But Qué that's hijo de crazy. puta. Crazy, sure. Is it any crazier than going for an interdimensional walk in a tunnel through space-time? I'm not saying it's impossible. But helping me was never on your... I should have seen it Debería sooner. haberme dado cuenta antes. Besides, you're not the Cosas only one. extrañas, I keep ¿sabes? having these Puedo soñar dreams que me where I muero y me die. despierto y vuelvo a la vida. I wake up and I live again. I see our friends being killed because of your screw-ups. Then it's a new day and everything's normal again. It's motherfucking Groundhog Day in hell. What do you have to say to that? I don't know what to tell you. You're right. I just never thought anyone else would see it. I thought it was only me. Sure. Semenov isn't the one with the Messiah complex. You are. But today the Messiah descends from the clouds and helps his companions, right? Like I said, it's not impossible. But this is neither the... Not good enough, Igor. I'm Lo serious. digo en serio. I'm serious too. We don't know what's behind that door. Semenov wanted me here for a reason, and it wasn't to destroy Chernobylite. So I promise you, once we see this through, I'll do everything in my power Say it. To save my... salvar to a mi save your escuadrón. team. Okay, All right, I'll be back. sure. I just hope you don't screw things up and get us all killed. ¡Espérate! No ha colado. Bueno. O sea, que ahora vienes, ¿no? Ahora vienes ya muy tarde. Qué hijo de puta, tío. ¿Puedo matar a Tania? No. No entiendo nada. O sea, ahora Olivier me ha traicionado, pero ahora quiere que salve como a su escuadrón, ¿no? Viajando atrás en el tiempo y tal. Vale. Más o menos lo entiendo. Oh, madre de Cristo.
No. Hola, ¿qué You took pasa? your time, Igor. Pues Cut the crap. It's time you gave me some answers. sí, por Yes, favor. we'll get to that. But since this is our last meeting, I want to ask you a question first. Y quiero saber quién Fine. eres. Just make it quick. What do you really hope to achieve, Igor? Anunciar que hay que destruir. Esta cosa es demasiado peligrosa para permanecer en manos de los humanos. Por Isn't that Caetana. obvious? I want to save Tatiana. O sea, You may literal. find this surprising, but our goals are actually aligned. ¿Por qué? How's that? We were both going after the same thing, but this whole time we've been chasing someone else's agenda without knowing it. Chernobylite's agenda. Come on, man. I've come too far to be fed a line of bullshit. Let's start from the beginning. Do you know who I am? Ni puta idea. Boris. No sé seguro si es la clásica de la paradoja del viaje en el tiempo que se aplica múltiples, pero explicaría que no pudo matarme. Ni lo sé ni me importa. Es Boris. I Entonces, sure do, Boris. You were Era my mi mejor amigo closest hasta friend que until you hizo una decided to para betray quitarme me. Tatiana. To take Tatiana from me. Boris is dead. I killed him on that fateful night. April 26th, Y le robé la identidad, 1986, qué alivio. and Era took his un identity. traidor de mierda. Good riddance. He was a treacherous piece of shit. You took his? Why? Robástela, ¿por The qué? more important question, the question you somehow failed to ¿Quién ask eres tú? yourself all Ese this soy yo, time si es que is, ese soy yo. who are Soy yo del you? futuro, yo del Because pasado o you're algo de not eso. Professor Igor Kiminyuk. You never were. I am Igor Kiminyuk. I only changed my name tu to madre y a protect ti. you and your mother. Es mi padre, Protect entonces. me? How? By trying to kill me at every turn? If I wanted to kill you, I would have done it the first time we met at the power plant. Es mi padre, Will you entonces. quit no talking in entiendo, fucking gente. riddles? The truth is hard to swallow, I know. Tú Was hard eres for yo, me too. vale. You Ya está, are me. ya está Tatiana bastante claro. isn't your fiancé. Es la mía, todo lo que sabemos She's sobre ella, todo lo que mine. recuerdas, nada de eso te Everything you pertenece. know Estás about her, viviendo la vida de everything otra you persona, remember, la mía. none of it is yours. You're living someone else's life. My life. What the You are my fuck? clone. Eres mi clon. Sort of. Mi You cuerpo, got mi my cerebro, mis body, my habilidades, brain, y my mis skills, recuerdos. and Antes del most desastre de Chernobyl. importantly, Soy su my clon. memories from before the Chernobyl disaster. What are you saying? How is that even possible? Tatiana was sterile. That was our personal Era tragedy. estéril. But when Semenov imprisoned her after the Duga fiasco, she fell pregnant. At first, I thought Boris was the father, and I was angry with her. But that was another of Semenov's lies. He needed me to stay on the project and study Chernobylite, so he injected Tanya with the nano solution. What happened next was, I don't know what to call it, Una an inmaculada immaculate concepción. conception. She gave birth to a boy, you. Yo. You grew much more quickly than other kids. Ah. But your mind didn't seem to follow. It was different somehow. The Chernobylite no doubt affected you in unpredictable ways. I never Mi really hijo, considered you me my dabas un son. miedo de la You hostia. scared the shit out of me. I didn't know what to do with you. But it was obvious that Semenov would incorporate you into his experiments. Or maybe cut you open and rummage around inside. Until one night, Tanya, your mother, communicated with me telepathically, even though her body was in a coma. She pleaded with me to release you into the woods, and that's what I did. You're saying Tatiana's child, who you released in the woods in 1990? But that's impossible. Impossible! I don't remember any of this. Of course you don't. You looked like a teenager, but had the mind of a small child. I remember giving you a sweater that Tatiana knitted for me. The night was so cold. It had my name on it. The sweater? I had it in the camp. I was imprisoned and... Yes, it could have been a trigger. Your mind somehow began to rebuild itself. Why in my image? I can only guess. Perhaps you were constructed from Tatiana's desires, from her expectations of a child. Funny, how I called it pseudoscience. I suspect the process was somehow facilitated by the Chernobylite. But she's been... A ver. Déjame que reconstruya las cosas, ¿vale?
Paso número 1. Olivier trabaja para Semenov, o como se llame, y nos ha traicionado. Y quiere que usemos la Chernobylita para traer a su equipo de nuevo, no a su escuadrón que perdió en la guerra, no sé qué. Vale, luego, este tío soy yo, pero de una forma extraña. Titana es estéril y es como su mujer, la mujer de este tío, del Stalker negro, ¿no? Pero, por alguna razón, con experimentos con la Chernobylita, etcétera, etcétera, Semenov hizo un experimento con Titana. Titana dio a luz a un hijo, a mí, y yo como que era como un clon del Stalker negro. O eso creo. Madre de Cristo. Me this whole time. She wanted me here. I'm afraid you were bamboozled, my poor boy. We all were. It wasn't Tanya who called you here, but Esa cosa. La Chernobylita. Chernobylite? But the images, the voices. they felt so real, I know. Tu madre era tu mayor Your debilidad mother was y your el ente se biggest aprovechó de weakness, ello. and the entity exploited that. It wanted you here. It has plans for you, you see, and I cannot allow it to succeed. Someone sent me a photo of Tatiana and the piece of Chernobylite. Those weren't hallucinations. They were real. I couldn't have constructed my portal gun without them. Oh, that. It was that bastard Semenov, of course. He wanted to bring you here as well. He never got over it when you vanished. Not that it matters now. I really hoped you would stay away. But it's too late now. I can't allow you to interact with the entity in any way. Con la Only entidad one ahora. of us is leaving this room alive. Tócate los huevos. Wait, can't we talk it over? We just did. Goodbye, son. Igor. De locos. ¿Qué pollas acaba de pasar? De locos. 5000 puntos de vida. ¿Perdona? ¿Perdona? ¡Dios! ¿Perdona? Vale. Le hacemos 200 de... ¡Dios! Vale. Pero por alguna razón lo para... Lo paro, no sé cómo. You're not strong enough to save Tanya. Only I am. No le he hecho nada. No le he hecho nada. ¿Perdón? This gives me no pleasure. Ah, eso me ha dado. Vale. Carga. You think you're better than me? Vale. La otra arma. No tiene la carga, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? What the fuck. I wish there was another Tengo que estar way. como... Vale, vale. Un momento, gente, que voy a hacer una pequeña transición, ¿vale? Y ahora volvemos. Estaban llamando a la puerta, ya hemos vuelto a la transición. Vamos a seguir matando a este paleto de colina, por favor. A ver. Vale, tengo que estar muy cerca. Vale, lo ha parado. Toma, otro tiro. Vale, pero ¿qué es el problema? Es que no tengo Show me munición. the new and improved Igor Kimeniuk. Mira, mira, va a hacer otra hostia de Don't go esas, easy on me. potente. I won't do the same for you. Ah, que hay clones por todas partes, de locos. Y hay un bicho por ahí, de locos. Toma, otro tiro. Vale, me está haciendo daño a la vida. Why did you have to come here and complicate things? Joder, hermano. Vale, tengo, al menos tengo muchos recursos. Podemos con ello, gente, podemos con ello. Venga, venga, tranquilidad. Nos tomamos esto para quitarnos la esta. I won't do Esto the me same están for haciendo you. daño, no pasa nada. Me tomo una pomada antirradiación, que estoy un poco irradiado, no sé por qué. Vale, me tomo... Hay botiquines, tengo unos por aquí. Y por todas partes, me tomo una pomada. ¡Qué pesado! ¡Quita! Me tomo una pomada, porfa. Vale, pomada Why did you tomada. have to come here and Cago en la complicate puta, tío. things? Venga, muerto. Muerto. Vale. Al menos ya están muertos, bien. A ver. Otro por ahí. Lo matamos. He dicho que lo matamos. Vale, está muerto. Necesitamos seguir matando al otro pesado.
Vale, ahí está. Show me the new and improved Igor. A ver, ¿le puedo apuñalar? ¿Lo puedo hacer así? Vale, le puedo dar, le doy puñetazo, vale. Me ha hecho daño, nos vamos para atrás de nuevo. Nos tomamos esto. ¿Pero cómo? Perdona, ¿cómo? Nos tomamos esto, porfa. Vale. Nos tomamos esto, botiquín. Botiquín. Vale, espérate, necesito ponérmelo en acceso rápido, ¿vale? No, lo he tirado, mierda. Lo he tirado, mierda. ¿Lo tomamos? Tomamos botiquín, porfa. Vale, bien. Vale. Estamos a nada de matarlo, gente, ¡Qué pesado! ¡Dios! Venga, que estamos a punto de matarlo, gente, ¡Vamos, muerto! ¡Que te den por el culo, bicho de mierda! ¡Joder, gracias! Vale, ahora animación o lo que sea. Vale. Dios mío, gente. Ha sido complicado, ¿eh? Vale, por favor, necesito tomarme... No. Fuera. Se acerca. Vale, espérate. Botiquín, porfi. ¡Wow! Vale. ¡Que te vayas para allá, joder! He dicho que te vayas. Joder, qué pesado. Ahora querrá hablar, supongo. ¡Uy! Me ha pegado. Quítale la máscara. ¡Apuñálalo! Me ha tirado. Joder, macho. ¿Y ahora estamos en otra arena o cómo va la cosa? ¡Olivier! ¡De locos! Pero... espérate un momento. Si os habéis dado cuenta, el Olivier que me interrogó no tenía el brazo vendado y este sí. ¿Serán Oliviers diferentes? Puede ser también, ¿eh? I told you to watch Tanya. How Focus, Igor. Céntrate, Igor. Look familiar? ¿Te suena? Where did you get that ¿De from? dónde lo has sacado? I took it from you. From your cold, dead hands, Igor. De tu cadáver. What the fuck? In a reality where you fucked up, my friend. From one of the many worlds bearing the brunt of your failures. De tus fracasos. Are you saying that you come from a different... De un mundo diferente. Que eres de... This is hell. del You have no infierno, Igor. idea. Es un infierno. No tienes ni idea. Where are you going? Back to my screwed up world, of course. You know me. I'd prefer to die fighting. Wait! Don't waste the chance I've given you, Igor. Entonces, el Olivier otro son Olivier de distintas realidades. Madre del amor hermoso, qué fumada, gente. Qué fumada. Finish the job. Vale, sí, por favor. Se ha pirado. Vale. Acaba el trabajo. Lo acabo ya. Hay que destruir la Chernobylita ya. Hay que destruir eso. Lo siento mucho, aunque muera o lo que sea. Close the portal. Cut the connection. Deny this thing away into our world. No dejes que esta cosa entre en nuestro mundo. Hazlo ya. Son, please. La matará. Matará el amor de mi vida. It will kill the love No, of Estrella, por favor. Hay Just otra let me forma. go. You can do this. Vas a hacerlo, hijo. Puedes ser el hombre que yo no he podido ser. Conviértete en una versión mejor de mí. Olvídate de esa cosa. Repara el daño que ambos le hemos causado a Titania. Do not do this. Mátame. Acaba con esto. Mira, Titana ya llegó un momento en el que ya... demasiado, he sido muy egoísta. No puedo dejar que Titana siga sufriendo. Vamos a destruir el portal, vamos a acabar con toda la Chernobylita y se acabó. A tomar por It's time culo. to end this once and for all. If anyone can hear me, run as far from here as you can. Everyone, run like hell. A la puta mierda. Cerramos el portal. Y va a explotar todo. ¡Salgamos de aquí corriendo! ¿Cómo salimos de aquí? No sé cómo salimos de aquí, gente. Tiene que haber una forma de salir de aquí. Ni puta idea, gente. Estoy perdido. What the fuck. No sé cómo salir de aquí, gente. Por aquí, por la fisura, ¿no? No. ¡Usa lo de los portales! ¡Úsalo! Yo ni vuelta atrás. Tienes que encontrarme. Ah, vale.
mensajitos de esos. No... No sé, no sé cómo ir. Estoy perdido. Vale, tiene que haber alguna forma de salir de aquí. Tiene que haber alguna forma en alguna pared o algo. Me encanta porque Chernobyl, pero en realidad no hay nada, ¿sabes? Venga. ¿A algún lado? Va a explotar. Va a explotar. Toma, muérete ya. Va a explotar, gente. No sé por dónde salir. ¿Qué coño? ¿Cómo salimos? Voy a guardar, espérate. Guardamos la partida, ¿vale? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Por aquí, supongo. No puede subir. Pero esto ahora lo atravesamos. ¡Hola! ¡Me he reventado, tú! Espérate, cúrate. Que hay tiempo de sobra, no pasa nada, hombre. Tómate esto. A lo mejor por aquí. No se puede subir. Tú, en serio. Esto, no. Es que me marca una zona. Me estoy poniendo muy nervioso, gente. Me marca una zona que no se puede ir. Porque me marca esto. Pero es que aquí no hay nada, es una pared. ¡Qué leñes! ¿Cómo coño sale de aquí? A lo mejor hay ordenador. Ah, no, munición de revólver. Dime tú. Ahora tarde, ¿sabes? Aquí algo, no. No sé. No sé cómo salir, gente, te lo juro, Os lo juro que no lo sé. Que a ver, que tiene que haber una forma de salir. Eso yo ya lo sé. Pero... no la encuentro. Tú, tío. Ah, vale, joder. Madre de Cristo, tío. Si es que había una puerta por aquí, soy imbécil. Vale, salgamos de aquí, por favor. Posiblemente Olivier me mate después de esto, pero que le den por el culo a Olivier y a su puta vida. Thank you for showing me the way. I won't waste this, I promise. Va a estar Goodbye. Olivier detrás y me va a pegar un riflezazo. You can Ya rest verás, now. un revolverazo. Ya verás, ya verás. Fundido en negro. The protagonist never El explained to protagonista his nunca le explicó a comrades sus camaradas qué exactly what pasó happened exactamente at en the la central power nuclear, plant, pero volvió cambiado. but he came out changed. Hemos acabado el juego, gente, no me lo creo. Por fin, por fin. The Chernobylite vanished entirely. Ha desaparecido The por zone is completo, now la free zona of it. está libre. Creo que hemos cogido el final bueno, gente. Igor stalkers drove off the remaining NAR Ayuntaron a las troops tropas and de even NARC que convinced a few andaban of them to incluso join the convencieron a cause. algunos soldados de que se unieran a su causa. Final bueno, buenísimo. Now they're working together for the good of Por the el bienestar de los Samuels, Samuels y persiguen a tracking los down the pocos few monstruos que remaining siguen monsters merodeando por la still zona. roaming the area. Mikhail's life was La vida de always Mikhail full of siempre estuvo violence. llena de violencia. Vale, nos van a He was contar the todo. angriest, most obnoxious man Igor had ever known, but he was also unfailingly honest, both with himself and others. Mikhail's thirst to avenge his murdered friends was his main driving force, but working with Igor and the others eventually made him appreciate the kinder aspects of life. In spite of his rough manner and the darkness inside him, Igor came to like the neurotic stalker, and by the end, considered him a true colleague. De locos. Mikhail decided to Mikhail remain in the decidió permanecer en zone la zona and y join unirse a the los demás others in para proteger el protecting their hogar que shared home. compartían. Bien, 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 bien. Va todo bien, de momento. A ver qué más. Sashko had always been Sashko the siempre ha lone sido el lobo wolf solitario and y temeroso de la daredevil zona. of the Sashko se zone. murió. Life Eso had sí. always been harsh for him, and he learned the hard way to rely only on himself. His crusade against NAR began with a desire con el for deseo de pasar closure página por la muerte de regarding su his hermano. brother Ruslan's death. But Igor's quest to find Fue lo que lo Tatiana motivó was hasta el what kept final. him going Y until ahora the está end. muerto. In his final moments, he enjoyed a El tiempo le dijo privilege que solo afforded to unos few pocos, men no tener indeed. He remordimientos. had no regrets. Ha muerto, sí, pero He died as he lived, murió como vivió, fighting bravely for luchando those y con valentía closest por to los him, suyos, y con eso and that bastó. was enough.
Y ya está. Fue un verdadero guerrero al final, ¿eh? Like so many before him, General General Kozlov Kozlov made the wrong mientras perseguía choices su vida while una buena chasing vida. a dream of the good life. War taught him about the cruelty and inevitability of loss, leaving him indifferent to human suffering. His experiences made him strong, but also blind to the serendipitous moments which could have placed his life on a different trajectory. And so his death was as empty as Fue his tan vacía life. como su vida. General Kozlov spent his final moments Consumido por el consumed rencor. with bitterness. Muerto, que le den por el culo. Y si pudiera, mataría a Semonov también, ¿eh? If I only had another chance, he said to himself. Es un privilegio Alas, otorgado that solo is a a unos privilege pocos. afforded to very few. A mí entre ellos, jajaja. Semenov's ambitions and neuroses Casi lo almost got matan. him killed. He was a brilliant scientist, but could never come to terms with the collapse of the Soviet Union. Though not a devout communist, Semenov could not stomach the chaotic aftermath, for it reflected the emptiness of his own heart. And so he chased his green Chernobylite dream, hoping his experiments would usher in a new world order. In reality, what he sought was to fill the gaping void in his own soul. Meeting his former student Igor saved Semenov's life, although he could never have predicted Aunque it. nunca lo habría Confronted pedido. with mortal danger, he realized he could no longer allow his demons to determine his fate. He left the zone, Se hoping there marchó a was la still zona con la time esperanza for que him to aún tuvieran find tiempo peace. para encontrar paz. Without Semenov's Su brilliance, ingenialidad, NAR al eventually final se dissolved. disolvió y la Most of mayoría de its sus mercenarios mercenaries acabaron wiped out aniquilados by por either las the sombras o los shadows or the Samoseli. Samoshields. Faced with De locos. staggering losses, the shareholders halted all funding. Dejaron de invertir. All that remains of NAR in the zone are the Son empty cuarteles barracks vacíos y and laboratorios derelict labs. abandonados. Vale, pero un momento, gente, voy a hacer una pequeña transición y ahora volvemos. Por las transiciones, pero ya hemos vuelto, podemos continuar. Stark reminders of a misguided ambition based on human misery. Ciclo roto de locos, gente. Llega a uno de los finales del juego. Hay varios finales. Pero me quedo con este, mantén para volver al menú principal. Y se acabó, gente, se acabó. Nadie sabe cómo lo he hecho. Ay, tengo hipo. Pero sin haber... ¿Cómo se dice? Teniendo a 2 personas, hemos conseguido asaltar la central nuclear con éxito. Y hemos conseguido además... ¿cómo se dice? Lo diré. Y por cierto, si oís ladridos, es mi perro. Y hemos conseguido además un final bueno. Que le den a Olivier, que le den a Olga y que le den al Tarakan a tomar por el culo. Eran unos gilipollas. Los que de verdad merecían la pena son los que al final continúan contigo hasta el final. Que han sido Mijail y Sasiko. Fíjate tú, yo tenía mis esperanzas puestas en que Olivier me iba a seguir hasta el final. Y al final era un traidor de mierda, que eso también telita. Olga ha pasado de mi culo y Tarakan estaba turumba, así que tampoco pasa nada. Pero Mijail y Sasiko incluso ha dado hasta su vida por la causa, ¿eh? Que sepas, Sasiko, si me estás viendo desde el más allá, que lo hemos logrado. Hemos reventado a la mierda la Chernobylita y el mundo por fin vuelve a ser mejor. Así que nada, gente, aquí vamos a acabar este pedazo de juego, esta pedazo de serie. Ha durado 18 capitulazos, si no recuerdo mal. Así que nada, gente, espero que os haya gustado, que dejéis un pedazo de like y nos vemos en próximas temporadas. Bueno, temporadas no, series, mejor dicho. Hasta la próxima, adiós.